नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है जलपाईगुड़ी के पूर्व इलाके में। इसी कारण कुल 2 दिनों में कोरोना से संक्रमित हुए 52 व्यक्ति। पौरसभा प्रशासक मंडली के सदस्य संदीप महतो कहते हैं कि रविवार एवं सोमवार मिलाकर नए 52 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए हैं। संक्रमित इलाकों को जीवाणु मुक्त करके कंटेनमेंट जोन किया गया है। इस विषय पर संदीप महतो कहते हैं कि साधारण मनुष्य को बार बार ही सचेत किया जा रहा है। सामाजिक एवं शारीरिक दूरियां बरकरार रखने के साथ साथ स्वास्थ्य विधि मानकर चले। आगे उनका और भी कहना है कि अगर स्वास्थ्य विधि नहीं मानकर चले तो आने वाले समय में ऐसा दिन आ जाएगा कि सब कुछ नियंत्रण के बाहर चला जाएगा। इसलिए साधारण मनुष्य के सामने फिर एक बार अनुरोध कर रहे हैं कि बिना काम के बाजारों में घूमना फिरना बंद करें। वर्तमान में जलपाईगुड़ी शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 700 पार करके 800 की तरफ बढ़ रहा है। इस विषय पर चिकित्सकों का कहना है कि पूरे शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने से खुद ही एक दिन बड़े समस्या का सामना करना पड़ जाएगा एवं उनके साथ साथ उनके परिवार वालों को भी। दूसरी तरफ नर्स एवं चिकित्सक भी संक्रमित हो रहे हैं। वे लोग कोरोना मुकाबला करने वालों में प्रथम योद्धा है। उन लोगों की संक्रमित होने की संख्या अगर इस प्रकार बढ़ते रहेगा तो साधारण मनुष्य के कोविड चिकित्सा विषय को किस प्रकार संभाला जाएगा। इस विषय पर पौरसभा प्रशासक मंडली के सदस्य संदीप महतो कहते हैं कि साधारण मनुष्य अगर अभी भी जागरूक नहीं हुए एवं अपने अनुसार ही चलते रहे तो संक्रमितों की संख्या इस प्रकार ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कोविड अस्पताल में जो बेड की संख्या है उसके अनुसार तो किसी प्रकार भी जगह मिलना असंभव है। इसलिए यह परिस्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नियम मानकर चलने का विनती कर रहे हैं संदीप महतो। এই মুহূর্তে আমরা জলপাইগুড়ি পৌরসভা থেকে 5 নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছি। আমার সঙ্গে জলপাইগুড়ি পৌরসভার প্রশাসক মণ্ডলী অন্যতম সদস্য শ্রী নিতুষা রয়েছে। এখানে গতকালকে এবং আজকে মিলে এই মুহূর্তে 52টা পজিটিভ কেস আমরা পেয়েছি এবং আপনারা জানেন যে গত 2 দিন আগে একজন মারা গেছে, তার আগের দিন আরেকজন মারা গেছে। আমরা বারবার জলপাইগুড়ি শহরের মানুষের কাছে বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি যে আপনারা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে চলুন, যেটা স্বাস্থ্যবিধি রয়েছে সেটা মেনে চলুন, অযথা বাজারে বেরোবেন না। তার সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি বহু মানুষ অকারণে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরপরে কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হবে, কারণ দুর্গা উৎসবের সময় আমরা দেখেছি আগামীতে দীপাবলি এবং কালী পুজো রয়েছে। তাই আমি আবার মানুষকে অনুরোধ করব, আপনারা যেটা স্বাস্থ্যবিধি রয়েছে নিজের জন্য সকলের জন্য সমাজের কথা চিন্তা করে আপনারা পৌরসভা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের মাধ্যমে যে স্বাস্থ্যবিধি রয়েছে সেটা মেনে চলুন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলুন এবং মাস্ক অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে প্রত্যেককে। कोरोना की बढ़ती संकट ने जलपाईगुड़ी शहर को ग्रीन जोन में लाकर खड़ा कर दिया है। जिन सभी ब्लॉक में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम थी उन समस्त इलाकों में पूजा के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। यह जानकारी दी है जिला स्वास्थ्य कार्यालय ने। पूजा के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका पहले ही जताई गई थी जिला स्वास्थ्य कार्यालय की तरफ से, और ठीक वही हुआ। जलपाईगुड़ी शहर में संक्रमितों की संख्या आग की तरह तीव्र गति से बढ़ रही है। इसी कारण इस परिस्थिति में जलपाईगुड़ी जिला के वीडियो BMOH, जिला परिषद के सभाधिपति एवं जिला प्रशासनों के कर्मचारियों को लेकर एक बैठक किया गया सोमवार जिला शासक कार्यालय में। इस दिन इस बैठक में उपस्थित थे जिला शासक अभिषेक तिवारी, जिला परिषद के सभाधिपति उत्तरा बर्मन, उत्तर बंगाल के कोरोना मुकाबला विशेष ऑफिसर सुशांत राय एवं जिला के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के रमेंद्र नाथ प्रामाणिक प्रमुख है। इस विषय पर सुशांत बाबू कहते हैं कि दुर्गा पूजा के पहले ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई थी। ठीक वही हुआ। पूजा के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और इसी कारण कोरोना टेस्ट बढ़ाया जा रहा है। हर व्यक्ति को कोरोना मुकाबला के लिए अपने कर्तव्यों का सही पालन करना होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर ही यह बैठक किया गया है। আমাদের কাছে রিপোর্ট দেখতে পেয়েছি যে দুর্গাপুজোর আগে যেভাবে বাজার হাট হয়েছিল আমরা বারবার বারণ করেছিলাম, আপনারা দেখেছিলেন যে আমরা সেই সমস্ত জায়গাতে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টও করেছিলাম। বেশ কিছু পজিটিভ কেসকে আমরা আলাদা করে আইসোলেট করতে পেরেছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও সব পারিনি এবং তার ফলটা কিন্তু ভুগতে হচ্ছে। এই সপ্তাহটাতে আমাদের কাছে যা রিপোর্ট আছে তাতে যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। এবারে আসছে দুর্গাপুজোর সময় পার্টিকুলারলি নবমী এবং দশমীর দিনে যে ভিড়টা হয়েছিল সেই ভিড়ের এফেক্টটা এই সপ্তাহে আমরা পাবো। সেই জন্য আমরা সবাইকে নিয়ে বসেছিলাম যে কীভাবে এই কাজটা করা যায়, যতটা সম্ভব টেস্ট বাড়ানো যায়। মানুষজন কথা শুনছে কি না শুনছে আমি সেটার মধ্যে যাচ্ছি না, কিন্তু আমরা ফলে যা দেখতে পাচ্ছি রেজাল্ট অনেক বেশি ইনক্রিজ করেছে।
পজিটিভ কেস অনেক বেশি বেড়েছে, এটা বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং আগামীতে মানে এই যে দুর্গাপুজোর যে এফেক্টটা এই সপ্তাহতে যথেষ্ট পরিমাণে টেস্টের সংখ্যা বাড়ানো যায়, সেটাই যার জন্য বিডিও সাহেবদের ডেকেছিলাম, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিএমই, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সবাই ছিলেন, আমাদের জেলা পরিষদ সভাধিপতি উনিও ছিলেন। সবাইকে নিয়ে আমরা মিটিংটা করলাম, যে সবাইকে এটা বোঝাতে চাইলাম যে সমস্যাটা কোথায় আসছে, আপনারা সতর্ক হন। আপনারা গ্রাম লেভেল থেকে, যদি গ্রাম যেমন আমরা ধরেই রাখি যে নেগেটিভ আছে, মানে গ্রিন জোন হয়ে আছে, সেখানে কেউ ঢুকলো কিনা সেগুলো টেস্ট করান, যাতে গ্রামে যদি দেখা যায় যে এই গ্রামটা আগে সবুজ ছিল, হঠাৎ করে লাল হচ্ছে, তাই সেই জায়গাটা আমাদের ধরতে হবে। সেই জন্য আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করা হলো, আপনারা এই জিনিসটা বাড়ান, মানুষের মধ্যে সচেতনতাটা বাড়ান যতটা সম্ভব। আমার স্বাস্থ্য দপ্তর আমার স্বাস্থ্য রেডি আছি। এটা হচ্ছে 1 নম্বর বলা হয়েছে। 2 নম্বর যেটা বলা হয়েছে, কালী পুজো নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত। আপনারা জানেন যে কোভিড পজিটিভ যারা হচ্ছেন তাদের মূলত লাংসের ডিজিজ, এটা শ্বাসকষ্টের ডিজিজ। আমি সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার লাংসের মধ্যে কোনো না কোনো একটা এফেক্ট রয়ে গেল, ফাইব্রোসিস বলি আমরা, তাতে লাংসের ক্যাপাসিটি অনেকটা কমে যায়। সুতরাং 3টে ক্যাটাগরি যদি বলেন, যারা টেস্ট করাচ্ছেন না অথচ কোভিড পজিটিভ, তাদের লাংসের অবস্থা খারাপ, তারা টেস্ট করাচ্ছেন না, বুঝতে পারছেন না অসুবিধাটা কী। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আনন্দ সংবাদ মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ, আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়ি। ফোন নম্বর 9434441110 এবং 9434123484। এবার পূজায় নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে চান কিংবা শাড়ির ম্যাচ করে গহনা কিংবা চুড়ি পরতে চান, তাহলে চলে আসুন বিনা ফ্যাশন স্টোরে। এখানে সুলভ মূল্যে আপনার পছন্দের যে কোনো ড্রেসের ম্যাচিং জুয়েলারি পেয়ে যাবেন। ঝুমকা, চুড়ি, পেন্ডেন্ট, নেল পলিশ, লিপস্টিক সহ ল্যাকমির ক্রিম, ফাউন্ডেশন, প্রাইমারের সাথে পেয়ে যাবেন নিজেকে সাজানোর আরও অনেক কিছু। আমাদের ঠিকানা বিনা ফ্যাশন স্টোর, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ভিশাল মার্কেট, জলপাইগুড়ি। যোগাযোগের নম্বর 7908301330 অথবা 9932595156 এই নম্বরে। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি MSc ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने चारों तरफ मुसीबत का पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया है। एक तो प्रत्येक दिन ही कोरोना संक्रमितों की सूचना मिलना, दूसरी तरफ शहरवासियों द्वारा इस महामारी के विरुद्ध में लापरवाहियां। शहरवासियों के सचेत के लिए जगह जगह पर एंटीजन टेस्ट आयोजित कर कोरोना टेस्ट किए जाने के बाद भी पौरसभा की तरफ से जानकारी मिलती है कि कोरोना टेस्ट करवाने के पहले नागरिकों द्वारा गलत एड्रेस एवं फोन नंबर भी गलत दिए जा रहे हैं। इस कारण जिस प्रकार संक्रमितों की जानकारी मिलने में मुश्किलें हो रही है, उसी प्रकार संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। इसलिए जो व्यक्ति कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं वे लोग अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड का जेरोक्स अथवा अपना परिचय पत्र का फोटो उठाकर स्वास्थ्य कार्यालय में जमा करने का आवेदन कर रहे हैं पौरसभा के प्राधिकारी। शहरों में संक्रमितों की संख्या 7% बढ़ गई है। प्रत्येक मुहूर्त में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमितों का घर एवं इलाके को जीवाणु मुक्त करके कंटेनमेंट जोन करने गए पूर्व अधिकारियों को संक्रमितों का ठिकाना नहीं मिलने पर समस्या से जूझना पड़ रहा है पौरसभा को। प्रत्येक दिन ही गढ़ 4-5 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों का ठिकाना खोजने में समस्या उत्पन्न हो रही है पौरसभा को। इस विषय पर पौरसभा प्रशासक मंडली के सदस्य सैकत चटर्जी कहते हैं कि अधिकतर ही संक्रमित व्यक्तियों का घर का ठिकाना एवं फोन नंबर गलत दिया हुआ है। इसी कारण जो व्यक्ति कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं उन लोगों से विनती है कि वे लोग अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड का जेरोक्स या फिर अपना परिचय
पत्र का फोटो उठाकर जलपाईगुड़ी स्वास्थ्य कार्यालय में जमा करवाएं। ऐसा करने से पौर अधिकारियों को मदद मिलेगी एवं जल्द से जल्द संक्रमितों की खोज कर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। মানে মুশকিলের মধ্যে পড়ছি জলপাইগুড়ি পৌরসভা, সেটা হচ্ছে কিছু কিছু নাম্বার ভুল থাকছে আর কিছু কিছু অ্যাড্রেস ঠিক থাকছে না, আর কয়েকটা ক্ষেত্রে নাম্বার সুইচ অফ করা থাকছে। তার ফলে হচ্ছে কি, অ্যাড্রেস যদি সঠিকভাবে না পাওয়া যায় আর নাম্বার যদি সুইচ অফ হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কোভিড পেশেন্টের বাড়ি স্যানিটাইজ এবং কন্টেন করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তারপরেও আমরা যেন তেন প্রকারে কোঅর্ডিনেটরদের সাথে যোগাযোগ করে, এলাকার মানুষের সাথে যোগাযোগ করে আমরা তাদেরকে চিহ্নিতকরণ করছি। কিন্তু আমি স্বাস্থ্য দপ্তরকে অনুরোধ করব যে কোনো অবস্থাতেই এখন প্রত্যেকের কোভিড টেস্ট করা আগে, সেটা অ্যান্টিজেন হোক বা আরটিপিসিআর হোক, সেটা ওনারা যেন একটু আধার কার্ডটা চেক করে নেয়, যাতে প্রপার ঠিকানাটা আমরা পাই। এক আর দুই হচ্ছে আমরা এলাকাকে স্যানিটাইজ করে দিচ্ছি সোডিয়াম দেখলেন আপনারা, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, ফিনাইল এবং ব্লিচিং সলিউশন দিয়ে। এবং এছাড়া আমরা একটা কথা বলছি যে শহরবাসীর কাছে আমাদের করজোরে অনুরোধ যে আরও অনেক উৎসব রয়েছে, শ্যামা পুজো রয়েছে এবং অনেক উৎসব রয়েছে। প্রত্যেকটা উৎসবে দয়া করে আপনারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন। তার কারণ হচ্ছে যে ইয়াং জেনারেশনকে বিশেষ করে আমার অনুরোধ, তার কারণ তারা হয়তো ইমিউনিটি পাওয়ারের জন্য তারা হয়তো অ্যাসিমটমেটিক কোভিড ক্যারিয়ার হয়ে বাড়িতে গিয়ে কিন্তু পরিবারের বয়স্ক মানুষ বা শিশুদেরকে কিন্তু আক্রান্ত করে দিতে পারেন এবং যার ফলে কিন্তু পরিবারে অনেক বড় দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। তাই আমি অনুরোধ করছি যে কোভিড-19 নিয়ে দয়া করে কোনো কেউ শিথিলতা দেখাবেন না। 2 গজ কি দূরি, মাস্ক है জরুরি। আর আরেকটা কথা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যে সংক্রমণ কিন্তু বাড়ছে এবং এই সংক্রমণকে আমাদের যে কোনো উপায়ে আমাদের রুখতে হবে। তার জন্য টেস্ট করান, বারবার টেস্ট করান, কোনো সিমটম আসলে টেস্ট করান। कोरोना परिस्थिति में भी कूच बिहार के विख्यात रास मेला का आयोजित होगा, मानकर ही रास चक्र बनाने का कार्य शुरू होने जा रहा है कूच बिहार शहर के मदन घर पर। कूच बिहार के रास मेला का मतलब ही है मदन मोहन मंदिर में एक रास चक्र घुमाकर 1899 साल के महाराजा नृपेंद्र नारायण की तरफ से शुरू किए गए सदियों प्राचीन इस रास मेला का शुभारंभ होता है मदन मोहन मंदिर से। और इस रास चक्र को सदियों परंपरा से बना रहे हैं कूच बिहार शहर में अवस्थित घुघुमारी के निवासी तथा उस परिवार के वर्तमान सदस्य अल्ताफ मियाँ। बहुत दिनों से ही पूरे निष्ठा के साथ यह रास चक्र बनाते आ रहे हैं उस मुसलमान परिवार के सदस्य। लक्ष्मी पूजा के दिन से ही निरामिष खाकर रास चक्र बनाने का कार्य शुरू किए हैं अल्ताफ मियाँ। इस रास चक्र का ऊंचाई 30 से 40 फुट एवं चौड़ाई है 15 से 20 फुट। कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर का रास चक्र बनाने में बांस, कागज इत्यादि उपकरण की जरूरत होती है। कूच बिहार का यह रास चक्र संस्कृति का अमूल्य उदाहरण है। हिंदू, बुद्ध एवं मुसलमान धर्म के मिलन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है इस रास चक्र को। उल्लेख किया जा सकता है कि 1812 साल में कूच बिहार के महाराजा हरेंद्र नारायण प्रथम रास पूर्णिमा के कार्यक्रम का उद्घाटन किए थे। उनके 7 शतक के बाद महाराजा नृपेंद्र नारायण रास पूर्णिमा को बड़ा करने की सोच में रास मेला का आयोजन करते हैं, जो आज भी बरकरार है। परंतु इस वर्ष पूरे विश्व में कोरोना का संकट है और रास मेला का पूरा दायित्व कूच बिहार के देवतो ट्रस्ट बोर्ड के हाथ में रहेगा, जिसके सभापति सब समय के लिए जिला शासक रहेंगे। इस वर्ष जिला शासक कब और किस प्रकार रास मेला एवं रास चक्र का आयोजन करेंगे, यही देखना है। कोरोना परिस्थिति के कारण स्वास्थ्य विधि मानना होगा, फिर भी रास चक्र बनाने का कार्य में लगे हुए हैं अल्ताफ मियाँ। রাস পূর্ণিমার দিন ভোরবেলা এখানে নিয়ে আসবো আর কি। দেখেন, এটা নিয়ম হচ্ছে বাড়িতে যখন তৈরি করি মোটামুটি বাড়ি একটু পরিষ্কার লেপাপোছা করে রেখে এটা বাড়িতে তৈরি হয়। আর 1 মাস আমি নিরামিষ খাই আর কি। রাসচক্রটা হচ্ছে কি রাসমঞ্চ, যেটা হচ্ছে রাসমঞ্চকে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ 4 ধর্মের এই পরিচয় আছে। ঠিকভাবে যদি লক্ষ্য করে তবেই এটা পাবে। যেটা হিন্দুদের ছবি থাকে রাসের গায়ে লাগানো, বা এই ছবিটা তো আমরা তো আর আর্টিস্ট না, এটা বাজারের কেনা সব দেবদেবতার ছবি। আর যেটা গুম্মজটা আছে উপরে লাস্ট এর গুম্মজটা, ওটা একটা ধর্মের। এই যে 1 মাস নিরামিষ খেয়ে নিয়ে এটা বানান কোনো অসুবিধা হয় না? না, কোনো অসুবিধা হয় না। বংশ পরম্পরা নিয়ে বংশ পরম্পরা যা চলে আসছে আমারও তাই। আমাদের যেমন ঠাকুরদাদা করছিল, তখন ঠিক জানি না কি ছিল। বাবার কালীন মোটামুটি আমার জানা আছে, বাবার লাইনেই আমি চলছি। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।